Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw. Eskwelahan sa Cebu City nakadawat og hulga. Tulo ka sospek nga nipatay sa kanhi abuyog Vice Mayor ug iyang anak nadakpa na. SUV driver nga mibangga sa traffic enforcer pasakaan og kaso. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nakadawat og shooting threat o hulga sa pagpamusil ang Cebu Eastern College sa Payna Central, dakbayan sa Sugbo kaganihang buntag. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Bantay-bantay kay mamusil ko ugma sa mga freshmen. Kini ang mensahe nga nadawa sa usa ka public group chat sa private school sa Cebu Eastern College o gi-follow upan pa og thanks me later kung masuspenso ang klase sa mga gaeskwela diri. Daling responde ang masakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT, TRU ug ang mga personnel sa Station 5 sa Cebu City Police Office uban usab ang EOD. Una na dawat sa mga otoridad ang bomb threat apan sa pagresponde o pagsusi nila. Usa ka shooting alert ang nadawat nga gitumong sa tunghaan. Human mahiling ang tibuok tunghaan, negatibo ang resulta apan gisiguro gihapon sa kapulisan ang kaluwasan sa matinunan ug sa tanan nga anaa sa sulod sa eskwelahan. Mibati og kahadlok ang matinunan tungod usab sa nahitabo didto sa Tacloban City. Kuya Wonsod kay kuan ba nahitabo sa biya sa Tacloban. Tas fresh bipod ni. So what if kami Kami mo sa- kuan? Isa sa di ay. Mas maayo nga piyansa. Nakipag-alayon po ng ato ang hepe karon si Captain Vince Montilaw sa school authorities sa mga eskwelahan, and we recommended na i-suspend ba nila ang eskwelahan, but then the school authorities decided na ipadayon nila ang mga pag-eskwela provided nga na ay police personnel nga mahabilin dito. Gipaniguro sa kapulisan nga manubag sa balaod ang naghimo sa pagpanghulga. Katong social media post gi-submit karon nato sa cybercrime unit, o ang school authorities po nakigalayon po sa NBI karon according to them to help them identify that particular person. So that will be subject, sir, for further investigation. Pasado alas 10 ganang buntag na dawat sa eskwelahan ang naasoy hulga apan pagsusi sa mga otoridad negatibo. Apan wa sila mo kumpiyansa, nag-deploy sila mga pulis aron pa siguro sa safety sa mga estudyante. Samtang atong gisuwayan og kuang habig sa tunghaan apan hangtod ni mga orasa wa pay opisyal nga niatubang kanato. Samtang gipadayag ni Mayor Nestor Archival nga gihatagan niya og kasiguruhan ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga magtutudlo ug tanang personnel sa mga eskwelahan. Gimanduan niya ang mga otoridad sa pag-imbestigar sa nahitabo dungan sa pag-awhag sa katawhan nga magpabiling kalmado. Gitigom sa mayor ang local school board, deputy official, Peace and Order Committee ug ang Cebu City Police diin gituki nila ang mga lakang pagsiguro sa kaluwasan sa mga tunghaan. Open, investigate, alert, yung ng bata nga i-open, na-related, report, or armas, that's the time that we have principal. So, katututungkol, Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak. Subay sa mong balita, gipasabot sa Cebu Eastern College sa ilang official statement nga padayon pa nga giimbestigahan ang kaso sa pagpanghulga sa ilang eskwelahan. Ilang gipasalig sa pamilya sa ilang mga estudyante nga luwas ang tanan ug nga prioridad nila ang ilang seguridad. Nagpasalamat ang tagduma sa eskwelahan sa daling pagresponde sa law enforcement units. Matud nila muhatag sila og update sa kaso ug giawhag ang publiko nga sa ila lang makisayod alang sa official announcement. Humanadakpan ang tulo ka mga tao nga matud pa responsable sa pagkidnap ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog, Leyte ug sa iyang anak, gikonsiderar na kini sa kapulisan nga case closed. Patay na dihang nakitaan ang kanhi opisyal sa Abuyog nga si James Bohol ug ang iyang anak nga si Carlo James niadtong Martes sa hapon sa pangpangkilid sa daan sa Silagos, Southern Leyte. Una nang gikataho nga gikidnap ang mga biktima sa ilang warehouse sa Mayorga, Leyte niadtong Sabado. Nadakpan ang tulo ka mga sospek sa Pasay City kagahapon. Ug matud pa sa kapulisan, giangkon sa mga sospek ang krimen. Dugay na matud pa nga kaila og kasosyo sa negosyo
ang mga sospek ug ang mga biktima. Utang sa negosyo ang usa sa gitanaw nga motibo sa krimen. Wala una mohatag og statement ang pamilya sa mga biktima. May pagsisisi at sinabi pa nila na ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Pinukpok po nila ng matigas na object believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila. Miatubang sa Senado ang iyaang pulis sa 14 anyos nga namusil, sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City. Matud niya, wala man ang hidang iyang pag-umangkon dihang gikuha ang iyang pusil, sud sa nakakandado nga taguan na niini. Ani ang report. Ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban makapalimbawt sa balahibo. Dili lang tungod sa pagamatay sa tulo ka mga estudyante o pagkaangol sa daghan pa. Apan kay ang mga shooter nagidad lang og 14 o 15 anyos. Sa gipaggayong hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kagahapon, gipangayo sa inahan ni Juliancy Sipara, kinsa usa sa tulo ka mga namatay nga estudyante nga ubsa ng edad sa mga bata nga pwedeng pasakaan og kaso. Og mga unta, matagaan sila og bugat nga silot. Ubos sa balaod, ang 14 anyos nga si alias Nash, kinsa usa sa mga namusil, walay criminal liability tungod sa iyang edad. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tolfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? Sa unang higayon, miatubang ang iya ang polis ni alias Nash. Siya ang tag-iya sa pistola nga gigamit ni Nash. Matud sa iyaan, gikuha ni Nash ang iyang armas gikan sa nakakandado nga sudanan nga wala man ang hid kaniya. Miagi matud pa si Nash sa bintana para makasulod sa nakalak niya nga balay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house? Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house. Napasakaan og kasong murder ang ikaduhang sospek nga si alias Rod. Gisuwayan unta sa Senate Committee nga imbitahan ang pamilya ni Rod sa hearing apan wala sila malukit. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Karong adlaw, gilubong na sab ang ikatulong biktima sa duguong pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City sa Leyte. Hangtod sa katapusan, hustisya ang ilang gipaniwagan. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa ilang balay, gidala padung sa St. Roch the Healer Parish ang patayng lawas ni Joyan C. Separa. Alas 10 sa buntag, gihimo ang funeral mass nga gipangunayan sa Cura Paroko. Gihulagway niya ang kasakit sa emosyon nga namugna sa trahedya para sa katawhan. Usa ka panitabo which you never expected and which took us by surprise and shock and kasi ang atong buhi kumayan ang pagpapinahabat ng mga hindi kita makaka-expresa o makaka-imagine. Hilabihan ka emosyonal ang pamilya sa simbahan pa lang nga nanamilit sa 15 anyos nga biktima. Gihandom ang maayong gawi sa biktima. Samtang sa pribado nga sementeryo, gihimo ang hamubo nga tribute sa dalagita. Kundiin namong ang iyang mga ginikanan. Ang iyang amahan nangayog pasaylo nga wala niya na abdi nga buhi pa ang iyang anak. Pray ka na mo, Perni.
maging mahimyang, di mo paglakad. Parang ako, diri ka pa ready. Diri ka ko ready, hindi mo. Hindi mo na kamatayon, diri ka ko tandam. Pero mag-aampo kami, padayon na lahat, JNC. I love you so much, JNC. Mas nahimong emosyonal ang katapusan nilang pagpanamilit sa dalagita. Ang manghod sa biktima misiguro nga makapabaon sa paborito sa iyang ate, green mango nga gipadala sa paglubong niini. Si Sipara ang ikatulo o katapusang biktima nga namatay sa duguon nga San Jose High School shooting incident nga nahatod na sa katapusang kapahulayan. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dili mo menos na po ka mga panimay ang gibahaan sa barangay Nangkay, Bayawan City, Negros Oriental niadtong Lunes, Hunyo 29 sa hapon. Samtang gibahaan usab ang katubhan sa dapit. Ang report ni Orchids Lapingkaw. Gihulagway sa mga mulupyo sa dapit nga miawas ang suba nga mo'y hinungdan sa lapad nga pagbaha nga nakaapekto sa kabalayan ug katubhan. Daw nahimong dakong sapa ang kadalanan nga gibahaan usab. Gitumbok sa mga mulupyo usa kanila si Irene Bender nga ang mga nasangit nga mga debris ilawom sa tulay sukad pa sa niaging pagbaha mao'y hinungdan niini. Ilang gihulagway nga wala malimpyuhi ug makuha ang nakaalis sa sapa nga agianan sa tubig ug tungod niini misaka ang tubig ug miawas na paingon sa daan, kabalayan ug miabot na sa katubhan. Gipahibaw ni Maricel Perocho, ang Assistant City Disaster Officer sa Bayawan City, nga wala pa'y flood control project ang ilang dapit. Miawhag usab siya sa mga mulupyo sa palibot nga magtinabangay sa paglimpyo sa ilang sapa, hilabi na sa ilam sa tulay. Apan gipasabot ni Bender nga dili madala og manumano sa paglimpyo sa ilam sa tulay tungod kay mga punuan sa kahoy ug kawayan man ang nasangit niini. Hinuon, nakiglambigit na ang city disaster sa clearing operations aron nga mahinluan ang ilam sa tulay. Ang taytayan mo, sir, dili man gud mao yung pagkakwa na, sir. Kay ikuan pa nila yung taytayan, sir, dili na mo abong ang mga gapnod. Dito raon ta ang tubig unta dili mo balik pa bukid. So sa karon wala pa existing flood control diha nga part. So mo nang gi-assess na siya sa engineering together sa amo ang team para unsay angay nga intervention diha niya, sir. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak. Pasakaan og kasong usurpation of authority sa Cebu City Transportation Office ang kanhi enforcer nila nga nasakpang nangilkil sa mga motorista dili lang usa ka higayon. Ang report ni Alan Domingo. Mikatap karon sa social media ang video sa usa ka traffic enforcer nga nangilkil sa mga motorista ang gipangsita tungod sa kalapasan sa trapiko. Lakip ang pagsita niya sa usa ka motorista kinsa gipangayuan og usa ka 2 pesos ug ang usa naglambigit og sakyanan diin gipangayuan usab kwarta ang driver. Managlahing lugar sa managlahing adlaw gihimo ang gihulagway sa CCTO nga pagpamaldo sa buaya. Nakaabot kini ni Raquel Arce ang pangulo sa CCTO kinsa mihimo dayon og imbestigasyon ug nasuta nila nga usa ra ka traffic enforcer ang naghimo sa ingon. Gihulagway ni Arce nga usa ka pagpakauwaw sa ilang buhatan ang gihimo sa enforcer busa automatic. Wa na niya patabahoa sugod sa Hulyo 1 o girekomendar niya nga dili na i-renew ang kontrata kay usaman kini ka job order. Yes, dili to siya daghan ha, usa ra to ka tawo. Unya ang incident lain-lain lang, lain-lain nga location. So nahog nagduha ka incident na. Ang usa katong sa pahina sa Nicolas, unya ang kagahapon sa Santiago, luyo sa Imol. Gitug-an ni RC, napakyas usab ang traffic enforcer sa pag-uli sa mga citation tickets, bisan o giingnan na kini. Tungod niini gibutyag ni RC ang identity sa kanhi niya sakop aron mapahibaw ang publiko nga dili na otorisado nga mohimo og gimbuhaton ubos sa CCTO. I am planning to file a case, usurpation of authority against the traffic enforcer, Jover Lofranco. So, GO ni siya, traffic enforcer, unya starting July 1, 2026, dili na siya connected sa CCTO. So, dili na siya pwede makadakop kay na para ba siya citation ticket nga gidada
ID para ba siya, so dili na siya pwede makagamit sa ngan sa opisina against unsay iyahang mga activities. Bukas ang Balitang Bisdak sa habig sa enforcer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa laing dugong insidente sa Eastern Visayas, gipasakaan nagkaso sa kapulisan ang mga sospek sa pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog Leyte ug sa iyang anak. Gikan sa Police Regional Office 8 ani ang live update ni Nico Sereno. Nick? Yes, may aniya kita kagawas sa Police Regional Office 8. Camp Ruperto Kang Leon. Kunin karong hapon sa press conference gipahibaw sa kapulisan nga mipasaka na sila og kaso batok ni atong tulo ka mga suspitsado sa gikatahong pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa lungsod sa Abuyog ug ang iyang anak. Gipasakaan nagkaso sa kapulisan ang tulo ka mga suspitsado nga gihong responsable sa pagdagit ug pagpatay sa kanhi Vice Mayor sa Abuyog Leyte ug iyang anak nga puros mga negosyante. Nahitabo nitong Hunyo 27 ang mga insidente kundi katahong gidagit sila gikan sa ilang warehouse sa lungsod sa Mayorga, Leyte. Human sa pipila ka adlaw, nakit-an ang ilang patayng lawas dito na sa Silago sa Southern Leyte. Ang tulo ka mga suspect nga gihong misibat paingon sa Luzon nahug na sa kamot sa mga otoridad dito sa Pasay City. Karong adlaw lang ang Police Regional Office 8 misang-at og kaso sa Piskalya dinhi sa Leyte. 2 counts of kidnapping with homicide ang ilang gipasaka. Matod sa kapulisan, kaila sa mag-amahan nga biktima nga sila si James Bohol o Carlo James Jimbo Bohol ang mga suspitsado kay regular ni sila nga mga kliyente sa ilang negosyo. Kabahin sa motibo, wa pa kaayo mo detalye ang PRO 8 kay padayon pagkuhaan sa statement ang mga suspitsado. Pero di sab nila ipadaplin kining motibo sa gikatahong utang. Samtang gipasalig sa PRO 8, gitutukan nila ang maong kaso para sa mga mahatagan og hustisya kining gidangatan sa mga biktima. Atong paminawon karon tipik sa pamahayag sa mga opisyales dinhi sa PRO 8 sa Eastern Visayas. We are pretty sure that our evidence gathered are strong for the conviction of the 3 suspects. Kanina po na-final na natin the true inquest proceedings and we are waiting for the resolution. From Mayorga, they travel to Silago. Then from Silago, they travel going to Basay, Basisaman. Then the transfer to another getaway vehicle. Then from Basay, travel to Santa Clara, Alin. Then tumawid towards Sorsogon, then Sorsogon to Luzon. While this operational success cannot undo the tragic loss of 2 victims, it marks the beginning of accountability. And we hope that this development provides them with assurance that justice is being pursued with urgency and determination. Subay niini nagpasalamat ang kapulisan sa tanan nga mga units kay ilang kaabag alang sa daling kasulbaran ning maong kaso. Subay sa pagpaabot karon kun dunan unya resolution ang piskalya sa ilang gipasaka nga reklamo. Nanawagan sab sila sa katawhan nga kun na may ma-monitor nga mga kadudahan o mga illegal di magduha-duha sa pagsumbong sa ilang mga buhatan aron mahatagan kini og resolusyon. Mao kanang latest gikan dinhi sa Leyte, Luan. Daghang salamat, Nico Sereno. Gisuspenso sa LTO-7 ug 90 ka adlaw ang driver's license sa usa ka senior citizen nga mibangga sa usa ka traffic enforcer sa Dan Iscario, Barangay Capital Site, Cebu City kagahapon sa buntag. Ang report ni Alan Domingo. Gipadadaan na og Shukos order sa LTO ang senior citizen nga driver sa SUV nga mibangga sa usa ka traffic enforcer nga naghimo siyang trabaho. Gikatakda siyang patubangon sa Hulyo nining tuiga isip kabahin sa investigasyon samtang gipahamtangan siya og 90 ka adlaw nga pagkasuspenso sa iyang lisensya.
Samtang pasakaan sa polis ug kasong direct assault ug attempted homicide, sukwahi sa naunang report nga reckless imprudence kini ang pagpasabot ngano sa CCPO. Sa pag-review sa ato mga investigator, when they reviewed carefully the CCTV footage, ma'am, it appears that there was a intent or malice present. Kay unang-una, di ba, gipahunong na siya, nihunong siya. Kunya, ngano nipadagan man siya. Nya, after niya na-run over ang mga traffic enforcer, nipadayon, gihapon siya. Suportado sa Cebu City Transportation Office ang ilang personnel sa pagkabot o hustisya sa ginangatan nini sa anglit nagsakripisyo kini aron lang maserbisyuhan ang katawhan bisan pa man sa karisgo sa trabaho niini sa kalsada. Kung wa pa kini kaligid hayan na intimano unta ang pagkaligis sa iyang lawas, may nalang kay nakalikay apan naabtan gihapon ang iyang kamot. Na-admit sa pribadong hospital ang enforcer, hinoon luwas na peligro ang iyang kondisyon. Storya mi ni Sir Attorney Santiago nga andam na sila, already na sila sa ilahang sa ilahang report or recommendation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka senior citizen nga nilabang sa pedestrian lane human madasmagi sa usa ka motorsiklo. Nahitabo kini sa Daan N. Bacalso, Barangay Bulacau, Talisay City, alas 7 kagabi, Hulyo 1. Giila ang biktima sa alias nga Lydia kinsa usa ka 79 anyos nga babay. Nahiagom siya og grabing bunog sa iyang lawas human nadasmagi sa usa ka motor nga gimaneho sa usa ka 27 anyos nga rider. Sa pakisusi sa Talisay City Traffic Police ug City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, palabang ang biktima agi sa pedestrian lane dihang kalit lang kining nadasmagan. Gihulagway sa mga nakasaksi nga kusog ang pagpadagan sa motorista paingon sa dakben sa Subo. Tungod sa impact, nalagpot ang biktima ug pipila ka metros. Naangol usab ang rider nga nihiagom og mga pangus sa lawas. Parehong gida sa tambalanan ang duha, apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi ang 79 anyos nga biktima. Nakagawas na sa hospital ang rider ug anaa na karon sa prisuhan samtang nagpaabot sa desisyon sa pamilya sa biktima ang Talisay City Police kung mupasaka ba og kaso batok sa rider. Labi na gyud sa mga drivers nga di makamaong mo respeto og unsay pedestrian crossing. So atong pahinumdom sa atong mga sakyanan, may traffic light man or wala, mao ni say naas balaod ha. May traffic light man or wala, as long as dunay pedestrian crossing nga nakabutang, kinahanglan mo minor ang usa ka driver. Nasikop ang usa ka 35 anyos nga lalaki kinsa usa sa gitudlo sa mga naksaksi nga namusil sa usa ka panimay sa Barangay Kapyoan, lungsod sa Argao niadtong Martes sa gabii. Nadakpan sa hot pursuit operation sa mga sakop sa Argao Municipal Police Station ang sospek nga giila sa alias nga Esteban, 35 anyos, residente sa Barangay Kapyoan sa maong lungsod. Usa sa mga saksi nga nakakita sa panghitabo, mitumbok sa dinakpan nga usa sa mga sospek. Gilusa dayon ang hot pursuit operation ug natultulan nila ang sospek sa Barangay Kapyoan alas 11 kagabi, Hulyo 1. Na-recover gikan kang alias Esteban ang usa ka kalibre 45 nga armas, magazine ug 5 ka mga bala. Personal grudge ang gitumbok nga motibo sa krimen apan gisubay pasab sa kapulisan ang uban pang posibleng anggulo sa krimen. Padayon pa ang kapulisan sa pag-ila ug pagpangita sa uban pang mga sospek. Kasong murder ang ipasaka batok sa dinakpan. Hayan maminusa na unya ang nasinating yellow alert ug ang mga power interruption sa Visayas Grid kung ma-operational na kining Battery Energy Storage System (BESS) nga gisubhan sa power plant complex sa City of Naga. Ang report ni Femari Dumabo. Sugod Mayo ning tuiga, halos kada adlaw masinati ang yellow alert sa Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP tungod sa pagsaka sa demand sa kuryente. Aron masiguro nga adunay igong supply sa kuryente, gisubhan ang Battery Energy Storage System o BESS sa City of Naga Power Plant Complex. Gipasabot ni Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan
Ang BES susama sa usa ka dakong power bank nga punduhan sa supply sa kuryente nga magsilbing reserve services sa NGCP. Makahatag kini og 60 megawatts power capacity kung gikinahanglan sa NGCP. Diin makabenepisyo niini di lang ang Sugbo apan ang tibuok Visayas. Midugang si Marasigan nga gikinahanglan nila kining klase sa bag-ong teknolohiya kay makatabang kini sa pagtubag sa kakuwangan sa supply sa kuryente kung musaka ang demand sa Visayas grid. Dito sa Cebu, ito yung una, yun nga, yung sumaktan, no? Yun yung una, pero kailangan pa namin ng mas marami. In fact, ang Department of Energy is currently, kaya sa panahon na ito, nangangalap kami ng mga additional na alternative technologies para suportahan ang supply ng kuryente dito sa Visayas. Mga ilan po? Yes. For the entire Visayas, we're looking at a minimum of 200 megawatts. Simply, it's a battery, right? So, charge mo siya sa grid during the time na merong sobra na supply na hindi charge mo siya doon, and then i-release mo yung energy doon naman sa periods na kung kailan low ang ating supply, no? So at mataas ang demand. Gradually ginagawa namin, we're looking for technology na magiging long duration batteries na siya. So ito is 2 hours. So kaya sabi ko kanina, you can push that 60 megawatts to actually 120. Gilantawan nga mag-operational kini Oktubre sa sunod tuig. Apan gipasalig ni Navarro nga paningkamutan nila nga mas mapasayo aron mahatag ang gihangyo sa DOE, pagpadugang sa supply ug pagpalambo sa quality sa kuryente sa power system. Ang maong storage ang ikaduha na unya dinhi sa Sugbo. Kay karong buwana, July, gipaabot nga magamit na ang hybrid battery energy storage nga una nilang proyekto nga naa sa Lapu-Lapu City. Nga makahatag kini og 30 to 40 megawatts. Matod ni Marasigan, nagkinahanglan og 200 megawatts reserved energy ang Kabisayan aron matawag nga stable na gyud ang power supply. Si Cebu Governor Pam Bariccuatro kinsa usa sa nangulo sa groundbreaking mapasalamaton kay dakong tabang kini alang sa ekonomiya sa Sugbo. Cebu has experienced, right, ID, several na good yellow alerts, reminding us that our economy grows and the demands for electricity continues to increase. We must also strengthen the systems that keep our homes, businesses, hospitals, schools, and industries running. Gipaabot ng maong Naga Power Plant Complex. Gikan sa thermal power generation, mamahimo na unyang energy storage. Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Good news mga kapuso, muubos karong unang bahin sa buwan sa Hulyo ang airfare. Tungod kay ni kunhod ang fuel surcharge, sugod kagahapong adlaw, July 1 hangtod July 15. Matod sa Civil Aeronautics Board nga gikan sa level 12 nahimo na lang kining level 9. Buot pasabot, anaa sa 287 pesos hangtod 839 pesos ang fuel surcharge alang sa mga domestic flights. Samtang anaa sa 947 pesos hangtod sa kapin 7,000 pesos ang sa mga international flights. Gilugwayan pa sa GSIS o sa Government Service Insurance System ang coverage sa Balik Ginhawa Program hangtod sa 6 ka buwan. Gipasabot sa GSIS, mamahimong makakuha og refund ang mga kalipikadong miyembro o pensioner gikan sa gibayran nilang loan niadtong December 2025 hangtod sa May 2026. Mamahimong mag-apply niini ang mga GSIS member o pensioner hangtod sa October 31 pinaagi sa GSIS Touch mobile app. Sakop sa Balik Ginhawa Program ang bisan unsang klase nga loan gawas na lang sa mga naglangkob nga loan gikan sa Green Loans Program. Gipahinumduman sa DepEd ang tanang estudyante, ginikanan ug school personnel nga aduna nay namugna nga palisiya nga nagdili sa paggamit og gadget sa mga estudyante ug school personnel panahon sa tingklase o panahon sa instructional hours. Pinasikad sa DepEd Order number 006 series of 2026 o ang guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Tugutan lang ang paggamit niini kung ang katuyuan kay may kalambigitan sa edukasyon o panahon sa emergency. Subay niini giauhag ang mga tunghaan nga palapdan pa ang information ug advocacy campaigns aron matun-an ang pulisiya aron hingusgan ang luwas ug responsableng paggamit sa internet o gadgets.
Gihatagan o gibugaton ang kahimsog sa panglawas ug ang luwas nga kalikupan o kinaiyahan sa ika-52nd National Nutrition Month. Sa tema nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Nagpunting kini sa importansya sa sustainable food system o ang pamaagi sa pagkaon nga dili makadaot sa atong palibot. Matud sa mga eksperto sa pangisip ug nutrisyon, ang kakuwang sa saktong pagkaon ug ang pagkaguba sa kalikupan konektado nga mga isyu nga kinahanglang sulbaron ug dungan. Samtang gitutukan usab ang kakuwang sa pagkaon ug ang problema sa stunting o ang pagkaputot sa mga bata tungod sa grabing malnutrisyon. Gikinahanglan matud pa ang insaktong nutrisyon sukad pa sa sabakan ug sa unang 2 ka tuig sa ilang kinabuhi o first 1,000 days kay kung mapakyas dili na maalibyuhan pa pagkaputot sa bata. Ug mao kadto ang labing dako og nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon mga kapuso.